إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. سورة الزمر کی شبهات د مشرکین رات کولا چې دوی منګه نیکان بندگان د دې لپاره را مدد کوو چې زمونږه سوال الله ته پیش کړي. دای زمونږ لپاره سوال کوي د الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. چونکه دا عقیده د شرک و د الله سره بل څوک شریک وي صدا ګرځول د شرک په مقابله کې توحید او اثبات د توحید کو پای باندې ادله پیش کول او ترغیب ورکړي کله دې مسئلې د اشاعت لپاره د توحید د اشاعت لپاره د هجرت ضرورت راشي نو هجرت بکې ملک به پرېږدي خو مسئله به توحید نه پرېږدي او دیو جنا بیا بیا ورته امر کوي قل وایا نو قل صيغه خو پیژنئ کنه نو امر ورته کوي ترغیب ورکوي هجرت ته چې کله دې مسئلې د خورولو لپاره ملک پرېښودلو ضرورت راځي نو ملک هم خیر دې پرېږده خو مسئله د توحید مه پرېږده. قل یا عبادی الذین آمنوا وایا وازما بندگانو هغه کسانو چې ایمان راوړی اتقوا ربکم ویریږئ د رب ستاسو نه للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه د پاره دا کسانو چې احسنو نیکی وکړه نیکی سره مسئله توحید بیان کړه فی هذه الدنیا بدی دنیا کے حسنا وغیر نیکی سے مطلب جنت مسئلہ توحید بیان کړه کار د نیکای دیو که الله بدل جنت در کئی نمانا دا للذین آسنوا فی هذه الدنیا حسنا دپارا دا کسانو چاگئی توحید ہوگا نیکی ہوگا بدی دنیا کی نغی لدی جنت وعبد اللہ واسعت او سمکدا اللہ فراخدا یوم الدین بل مقتلار شاہد اللہ دین خدمتوں کا سورہ یونس کے مشفق اجتماعات کے لغا سے تیر شوی ہو سورہ نحل کے تیر شوی ہو تیر شمایات کے اور سورہ نبا کے مشفق دیر شمایات کے راضی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بے شک پورا بور گیشی صبرناک فتاجر دی بے حسابا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین بیا وتقول ویادی وتقول قل انی امرت ان اعبد اللہ ویاد چه ما حکم شود ماتا ان اعبد اللہ مخلصا له الدین
چه عبادتو کم دا اللہ خالص کم کم اللہ تا دین لرا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ وما تا حکم شوئے شمزا والد مسلمانانونا مسلمانان غاڑا کی حدود کی اللہ تا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ پیغمبر ازیریگم کزنا فرمانیو کما در اب زمان عذاب یوم عظیم دا عذاب در دلوینا نافرمانی سا چه مسئلہ توحید بیان نکما سورہ انعام کیوں آیت نمبر 15 کی طرح سے ویلیو اور سورہ یونس کیوں آیت نمبر 15 کی کزنا فرمانیو کم عذاب پر باندراشی نافرمانی دا چه مسئلہ بیان نکما قل اللہ عابدو مخلصا لہو دینی نو آیا دا اللہ عبادت کو ما خالص کروں کہ ما اللہ تا دین لارا دین زما لارا غار کے خدل زما او دلیل وحیش چه ما توحید دے شوی دا فعبدو ما شیطم دا امر لتحدید دے فعبدو ما شیطم کوئی عبادت چا جستاس داغس جستاسو بغدا بغیر دا اللہ نا کوئی چس کوئی تاثر بو کتیشی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وعلیم یوم القیامة ویا یقینا تاوانیان دیا گسان چتاوان کی اوردو خبلزاننا خبل احل لرا یوم القیامة تاوانیان دی پرود قیامت اللہ ذالک والخسران المبین اعلان بوشی خبردار دام داد تاوان خیارا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل دائی دبا دا پاسا دا دائینا ظلل من النار وریا دورنا او دلان دا دائینا ظلل وریا پردا دائی دبا دا پاسا دا دائینا پردیوی دورا او دلان دی بای پردی دورا ذالکا یخوف اللہ بھی عبادا دا عذاب دے چہرئی اللہ پدے باندے خبل بندگان یا عباد فتقون وازما بنیانونو یاری گئی مانا چکل تخفیف ذکر کا اس بشارت والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها او آغا کسان چاگئی زان بچ کر دا عبادت غیر اللہ نا زان بچ کر طاغوت نا چه عبادتو کی داغی اند عبادت غیر اللہ نا وَانَابُوا إِلَى اللَّهِ اور آؤ کردے دو اللہ تا لَهُمُ الْبُشْرَانُ دَيْدَرَ دے زیرے فَبَشِرْ عِبَادْ نُزِرِ ورک بندگان اللہ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ آغا کسان اللہ چاہی وقت دی قرآن تا قول دا قرآن نم دے وینا دا اللہ کلام اللہ قول اللہ قرآن نم دے الذین یسمعون القول آغا کسان چاہی وقت دی قرآن تا فیتبعون احسنا نتابداری کئی دخو آمر دا قرآن اولئک الذین ہداہم اللہ داغا کسان دیش توفیق ورکڑے دیدرا اللہ مضبوط کری دیدرا اللہ چه قرآن تا کینا استل او دا قرآن تابداری اکڑا نو آغا دا اللہ طرف نمحتدین دی او غی تلار خود رہی غی مضبوط دی اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ او دما کسان هم دیدی عقلمند او خیار یاغا چاہتا ہوئی چاہا قرآن تکی ناستا
او عقلمند او خيار هغه چاته وي چې د قرآن تابعداري وکړه اولئک هم اولو الالباب فمن حق عليه كلمة العذاب او نفر تصرف کئی د پیغمبر پاک نا آیا سوگا چو لگی د باغ باندې حکم د عذاب افان تا تنقذو من فی النار نو آیا تا بچ کے آگا سوک چاگوی پور کے ننی دا عذاب نا بچ کو نشونی دا جانم نا لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن آگا کسان چگئی زانو سات دا مناہی درد دینا لهم غرفن دید پار با بالا خانی وی دید پار با بنگلی وی من فوقیا غرف مبنیا او دا پاسا دا دیبا مانای جوڑی شوی تجری من تحت الانهار بھئی باد لاند دونو داغی نوالی وعد اللہ وعد دا اللہ دا خلاف نکی اللہ دا وعدی لا یخلف المیعاد خلاف نکی اللہ دا وعدی علم تران اللہ انزل من السماء ماء او دیدن دویم باب شروع کئی او بدی کی بیاد لاکھ لیا پا اسواد توحید او مثال د موحد او د مشرک پیش کئی او تسلی پیغمبر پاک او مبالغ تا علم تران اللہ انزل من السماء ماء آیاتنو گوری یقینا اللہ ورید برن باران فسلکہو ینابیا نبیائی دیلوا چینی پزمکا کے فی الارض پزمکا کے بارانشی او بروانشی ثم یخرج بی ذران مختلفان الوانو نبیاو باسی بدی باندی فصلنا مختلفی رنگونا داغی بعض اشنا بعض طور بعض زیار ثم یهیج فتراو مصفرا نبیا دا اوچین وینی بد دینا تک زیار ثم یجلو خطاما نبیاو گردائی دینا زرا زرا دا دنیا نا تزہید ورگئی چو سنگا چه دا واخش نراو خیجی او بیا رنگونا بدلی زیاد شی او بیا ٹکری ٹکری شی او ختم شی دا زستا دوران با ختم شی دکا یو سالک وی وکم من صحیح مات من غیر علتن وکم من علین عاشہین من التحری دیرو گرامت سار مڑ پراتی او دیر رمزوران سے زمانی پوئی جواندی وکم من عروس زینوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم لیلت القدری او دیر ناویان خواندان لخست شوی او بخواند دمرگ فیصله شوی ناوی جنای پاتشی ثم یجعلو خطاما بیاو گردائی دیلارا ذرا ذرا ان فی ذالک لذکرہ لأولی الالباب یقیناً دیکھے پندے دپار دا عقل مندو